बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए अरबी ग्रामर कोर्स, आज हमारा 8वां लेक्चर है। साबका लेक्चर में हमने फ़िल मुज़ारे की मुकम्मल बहस पढ़ी। इस लेक्चर में हम फ़िल अमर की बहस और फ़िल नही की बहस पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि फ़िल अमर को किस से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी गिरदान कैसे होती है। फिर उसके बाद फ़िल नही को किस से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी गिरदान कैसे करते हैं। तो फ़िल अमर के हवाले से ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि इसको फ़िल मुज़ारे से बनाते हैं। इसके गायब के सीगे फ़िल मुज़ारे के गायब के सीगों से बनाते हैं, हाज़िर के सीगे हाज़िर के सीगों से, मुतकल्लिम के मुतकल्लिम से, मारूफ़ के मारूफ़ से और मजहूल के मजहूल से। हमारी बहस का जो फ़िल अमर के अंदर बुनियादी टारगेट होगा वो है फ़िल अमर हाज़िर। और फ़िल अमर हाज़िर जो है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके चंद मराहिल होते हैं। फ़िल अमर हाज़िर को फ़िल मुज़ारे से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि सबसे पहला काम हम करते हैं, अलामत मुज़ारे को उससे हज़्फ़ कर देते हैं। अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ करते हैं। उसके बाद दूसरा काम, अगला हरफ मुतहर्रिक हो, अगला हरफ साकिन होगा। ये तफसील हम देखेंगे, अगला हरफ मुतहर्रिक है या साकिन। अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ करने के बाद अगला हरफ मुतहर्रिक था, तो फिर हम देखेंगे कि आखिरी हरफ जो है वो क्या है। आखिरी हरफ इल्लत है या इल्लत नहीं है। अगर आखिरी हरफ इल्लत नहीं तो उसको साकिन कर देंगे, और अगर इल्लत हो तो उसे गिरा देंगे। यूं फ़िल मुज़ारे से फ़िल अमर बन जाएगा। जैसे देखें, ताईदु है फ़िल मुज़ारे, हमने ता अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ किया, बाद वाला हरफ देखा आइन, वो है मुतहर्रिक। फिर देखा कि आखिरी हरफ इल्लत नहीं है, तो उसको हमने साकिन किया, तो ताईदु से बन गया इद। तकी अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ किया, बाद वाला हरफ मुतहर्रिक था, की हो गया। आखिरी हरफ को देखा, हरफ इल्लत है तो उसे गिरा दिया, तो की से बन गया की। दूसरी तरफ आ जाएं, अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ किया, दूसरे स्टेप में देखा कि अगला हरफ जो है वो मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन है। अगला हरफ क्या है? साकिन है। अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ करने के बाद अगला हरफ साकिन। उसमें फिर तीसरा स्टेप ये देखेंगे, ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू है तो शुरू में हमज़ा वसल मकसूर ले आएंगे। अलामत मुज़ारे हज़्फ़ किया, दूसरा हरफ जो है वो साकिन था, हमने ऐन कलमा को देखा, मफ्तू या मकसूर है तो शुरू में हमज़ा वसली मकसूर ले आएंगे। और आखिर को देखेंगे, आखिर में हरफ इल्लत है या नहीं, नहीं तो साकिन कर देंगे, है तो गिरा देंगे। जैसे तस्माउ से इस्मा, अब तस्माउ अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ किया, पहला काम। सीन देखा, ये क्या है? साकिन। ऐन कलमा जो है मफ्तू है, उसके मुताबिक शुरू में हमज़ा वसली मकसूर ले आए, और आखिर में हरफ सही है, इल्लत नहीं, तो उसको साकिन कर दिया, तो तस्माउ से बन गया इस्मा। और अगर आखिरी हरफ इल्लत हो तो फिर क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे हज़्फ़ करने के बाद अगला हरफ साकिन देखा, ऐन कलमा को देखा, वो मकसूर है, शुरू में हमज़ा वसल मकसूर ले आए, और आखिरी कलमा देखा, वो क्या है? आखिरी हरफ देखा लाम कलमा को, वो हरफ इल्लत था तो उसको गिरा दिया, तो तरमी से बन गया इरमी।
اور اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اگلا حرف ساکن دیکھا، تیسرے نمبر پہ دیکھا کہ عین کلمہ مضموم ہے، تو حمزہ وصل مضموم لے کے آئیں گے، اور آخر کو دیکھیں گے وہی دو صورتیں، حرف علت ہے یا نہیں، نہیں تو ساکن کریں گے، اور علت ہے تو گرا دیں گے۔ نہیں کی مثال تنصرو سے انصر، علامت مضارع حذف کی، نون ساکن ہے، عین کلمہ کو دیکھا مضموم، اس کے مطابق حمزہ وصلی مضموم لے کے آئے، آخر میں حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیا، تو تنصرو سے بن گیا انصر۔ اور دوسری صورت تدعو، علامت مضارع حذف کی، دال ساکن تھی، عین کلمہ کو دیکھا مضموم، شروع میں حمزہ وصلی مضموم لے کے آئے، آخر میں حرف علت تھا، اس کو گرا دیا تو تدعو سے بن گیا ادعو۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے، یہ اس کے مختلف مراحل بنتے ہیں، تو اسی کے مطابق فعل مضارع سے امر حاضر بنا لیں گے۔ اب امر حاضر کی گردان کیسے کریں گے؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ معروف کی گردان ہو جائے گی۔ اور اگر مجہول کی گردان بنانا مقصود ہو تو پھر مجہول کی گردان فعل مضارع مجہول حاضر سے بنے گی، فعل مضارع حاضر سے فعل امر حاضر مجہول۔ کرنا کیا ہے کہ شروع میں لام امر مکسور لے آئیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے۔ گردان بن گئی لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، جن صیغوں کے ساتھ نون اعرابی تھا وہ گر جائے گا۔ اور فعل مضارع غائب سے، متکلم سے، معروف سے فعل امر غائب متکلم معروف بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ لام امر جو ہے وہ شروع میں مکسور لے کے آئیں گے اور آخر کو ساکن نون اعرابی جن میں ہے اس کو گرا دیں گے، ہو جائے گا لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیفعل، لنفعل۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ متکلم میں آ جائیں گے نا، تو حاضر کی گردان الگ ہے اور غائب کی، متکلم کی الگ ہو جائے گی۔ اور مجہول میں اسی طرح فعل مضارع مجہول کے شروع میں لام امر لگا دیں گے، آخر کو جزم نون اعرابی گرا دیں گے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیفعل، لنفعل۔ اس کے علاوہ جس طرح فعل مضارع میں نون تاکید آتا ہے ویسے ہی فعل امر حاضر میں بھی آتا ہے، امر غائب میں بھی آتا ہے، تو اس کو نون تاکید کے ساتھ ملا کے کر لیں گے گردان، افعلنا، افعلانی، افعلنا، افعلنا، افعلانی، افعلنانی۔ باقی ساری صورتحال اور قوانین وغیرہ جو ہیں، جس طرح ہم نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی مضارع کے اندر تفصیل پڑھی، وہ ساری امر میں بھی آ جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری اگلی بات ہے وہ ہے فعل نہی کی۔ فعل نہی کو کس سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، اور اس کی گردان کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے گردان موجود ہے، باقی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فعل نہی کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کے شروع میں لائے نہیں لے آتے ہیں اور 5 جگہ وہ لائے نہیں جزم دیتا ہے، 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وہ 5 جگہ جہاں فعل نہیں کے اندر لائے نہیں جو ہے وہ جزم دیتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، وہی 5 صیغے جن میں لم جو ہے نصب دیتا ہے، لم جزم دیتا ہے، تو انہی 5 صیغوں کے اندر لائے نہیں جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اگر حرف علت نہ ہو تو جزم، اور اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے۔
باقی 7 سیغوں سے نون اعرابی ساکت کرتا ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، اور 2 سیغوں میں عمل لفظی عمل نہیں کرتا۔ گردان کیسے کریں گے؟ لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا، اور مجہول میں لا یفعل، اسی طرح مکمل گردان کر لیں گے۔ پھر اس میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں امر میں آتے ہیں ویسے ہی نہی میں بھی آتے ہیں، باقی ساری ترتیب وہی ہوگی فعل مضارع والی۔ لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا یفعلنان، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن، اور اس طرح خفیفہ جو ہے اس کے ساتھ بھی گردان کر لیں گے۔ یوں جو ہے فعل نہیں کی باس اور فعل امر کی باس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ کے سامنے اس سبق کے اندر ہم نے 2 چیزوں سے باز کی، فعل امر سے اور فعل نہیں سے۔ فعل امر کس سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، گردانیں کیا ہیں، فعل نہیں کس سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں اور اس کی گردان کیا ہے۔ تو آپ احباب کا عملی کام یہ ہے کہ آپ نے سورہ البقرہ میں سے فعل امر اور فعل نہیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کا بھی ساتھ ساتھ اجرا کر لینا ہے، اور بالخصوص جب امر اور نہیں کی بات کریں تو اس میں 7 اقسام کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عربی گرامر کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ نبی۔